عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحون زوان زدلنيم زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات سمعتي بركز بولو حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدمو ملغتو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعون مس إيران زكاير زلو زررب سلام دحر مقراتهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب تيران سممع انتدليا بتليفون كترخبو متحساسيبهم لوخ ترامب نا باكستان كقبرو زحاسبو قعزو مستسرزة منيستر قدات وصا إيران أباس أرقشي لو مسوني مس بريزيدنت فلاديمير بوتين مزرراب ناب روسيا خمزة أتو تقليتلهم كم تاراقشي مس بريزيدنت بوتين دحرز قبرو ركب نهاقراو مع خناتينا روسيا أبزابو مقلتي إيران مستعبيت لعلى حال هاقر قات إيمالام أمريكا حاد علامة بزي معواتا مخناتون ترامب دردر كقبر حساب يقربو كمزلون إيران ون بزعبو تحاسبولو كمزلان وسيخم قليت أمالهم بريزيدنت بوتين بوغنوم حزبي إيران نناصنتو زغبرو زلو قالسي بممسكان روسيا ربحا حزبي إيران اتو زوبان محلاو كمتسرح رغاغيصمالو فلاديمير بوتين بتوسخي كاب حدش لعلواي مراح إيران موجتابا كاميني نتي أمد قاعت نفرت زتقتلا آتو لعلي كاميني نمتكا كابز تمزوز مراحي بدبدا بومباون كابز تقودو مراحي مل اختي كمز بطحومن صبغ تمنيت كمز تقلت من قليت أمالهم بريزيدنت ترامب دحرتي نخلت أوارح زقت لخوينات مس أمريكان إسرائيل زيز أنحت خسدو مبال نزيتو سنة وان أناوحي حمواكوان تنبرو زتقيادك أدامي زورياك أتتاو زررب باكستان إسلام آباد جن بزي سممعي تزازيموم إيران أمريكا بالعلمت أبو هرمز نبرا قداك أدم زخون يخون زررب بزعبا نيكلوراو برنامج كتل عليات تعر زلام ترامب محبراو مرخبيتات قصو اتقعزو كمز تسرز مسافلتم ابتقعزو بزح جيزي كمز باخني حبيروم كلو ناي واقع عداقام مدرادريتات حيزنا يلونا كزراربون تدليوم تليفون مدوال تراحيو زرليوم كبلي قليتوم ترامب فوكس نيوز أبزها حبريتا إيران نتقعزو مسرزتو أوشت 10 دقائق زحاشن يسمم مع أمام كامز سددتي حبيروم بأمريكا زنبرتو أقدا بلعله إيران كام مشات نداد ترخبو أقدا ساعتو بمقراتن نت تريو ندادي تعقبو لبوتا بمحرامن عابي تغطي فتر كامز اللون يبرم أقرا وقاتات نداد مالو مسونين حدا برميل $107 كبت حنكلهم أب أمريكا دما واقع حدا قالوا ندادي $4.10 كامز نبرتا قليتو لهم ما بسنك معصامت أبو هرمز قات أمخينم حمسي كفالك قرب ندادن كالوت فريات حرشان عالم زحزمت أبو هرمز مخانون يقلصم ترامب أب قداي إيران مت أبو هرمزن مسام مخرتو هاقراو دحنت كمخاخر تثبيت كقبرن كالوم وهابيت قال وايت هاوس أوليفيا ويلسجن بزعبات تهواس الدبلوماسيا وقداي رئيتو كتب كم زي تدلي قليت آتر كبالام ناب تخلي زينا مسنسجر أبقرنا أفريقيا أتن العلاونة هاجر زقلت حدا منقستي حدا سراوي زبل متكلك كابت انسى حساب حليفو أباي تاخت كبر بخبيدك بداه يرأى كم زلو تقليتهم زوزوبا بزحات حيلتات أبزنقسلو بوليتيكاو سلطان دمام بافشان بق وبرد زعق أنو لمرخ باتي حكام زركبون تان تناقلت يركبون إذا ترئيو زي أمانقو مأخلا منقستن كابوليتيكاو مأخلا تقليل نازبلون زلو زي تفتح تاريخاو قجتات زمنج مخانون تانتنتي ناقلت يركبون منقستات نتي فتحاو مخفال سلطان زت قلب حتوتات بزبل أب كند مفتاح نقزا رأسهم قدناو عطوقات بمفتار سلطانهم نمكل خال سلازفتنوم لومي اتمسحاب نهلاو زن هاقرات أب حدا قاتي وكم زلو يتقليتوم الزحادنة وطرت حيلتات سعبو سبعو عنوات آزي مرير مخانون تحابير لهم أب سودان كامياز يختشع ساسستن جميرو أمانقو سرع سراويتن دعمل سريعن بزتولع خوينات لعلى 10 مليون زيقاتها تمزابيلهم كم زلون اتا بتزامدي سلطن بوليتيكا بهالزت ان حكارتم دما اب تاريخ رياتو نابزي تفلت عنوات تقاليعا كم زلان تقاليتلهم اب إثيوبيا دما اتي اب سمين ز تخيد خوينات هيوتا مايتا شحات غزف كخون كلو حجد ما اب كللاتا محران اورومون زكار زلو غجتات نهزبي اب كبير سغاتاو دي قويركب دو السودان كاكو تشع عسسستن جميرو بزتولع خوينات حدحد لعل 400 شح هيوت سب طفيون كسابلو مدما مليونات زيغاتات بتميتن سدتن يساقيو كم زلو يزغلصم دبوب السودان اذا هاجر دحرتين 10 عامات مسكارتم زكايدو تقال سنناتنت اب كتشحن 10 حدان هاجر كتكون كلا عابي
ተስፋ ተነቢርላ ከም ዝነበረውን ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ይኹን እምበር እቲ ድሕረ ባይታ ካብ መጀመርቱ ብዙሕነት ሓይልታት ዝነገሰሉ ከም ዝነበረን እቲ ብሳልቫኪር ዝምራሕ ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን SPLM ኣብ ውሽጢ በዓሊትን ፖለቲካዊ ኣረኣያን ዝተኸፋፈለን ምዃኑን እዩ ተገሊጹ። እቲ ኣብ 2013 ዝነተጎ ደማዊ ኩናት መበገሲኡ ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ካብ ብሄረ ዲንኮም ምክትሉ ሪክ ማቻር ካብ ብሄር ኑዌር ዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ምዃኑን ይፍለጥ። እዚ ምስሓብ እዚ ነታ ሃገር ሰራዊት ኣብ ክልተ ብምኽፋል ንደቡብ ሱዳን ናብ ዓሌታዊ ህልቂት የእትይዋ ዘሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዝተሓደሰ ስምምዕ ሰላም ክትግበር ዘይከኣለሉ ቀንዲ ምክንያት ድማ ክልቲኦም ወገናት ናይ ገዛእ ርእሶም ዕጡቓት ሓይልታት ስለ ዝውንኑን ንሰራዊቶም ናብ ሓደ ሃገራዊ ትካል ክጽንብሩ ፈቃደኛታት ስለ ዘይኮኑን እዩ። ሳልቫኪር ንማዕኸናት ኢና ኣብ ዝሃቦ ቃል ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ሪክ ማቻር ግን ወትሩ ብሓይሊ ስልጣን ክሕዝ እዩ ዝደሊ ክብል ይካሎም። ሪክ ማቻር ድማ ብዘይ ሙሉእ ውህደት ሰራዊትን ዲሞክራሲያዊ ጽገናን ናብ መረፃ ምኻድ ዳግማይ ንኩናት ምዕዳም እዩ ብዝብል ይምጎት። ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኒኮላስ ሃይሰም ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ደውታ ትርከብ ዝበለ ኮይኑ መራሕታ ውልቃዊ ረብሖም ልዕሊ ሃገራዊ ሰላም የቐድማሉ ክብል እውን ይወቀስ። ኣብቲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምስ ተሓልፍ ድማ ኣብ ኢትዮጵያውን ተመሳሳሊ ዝመስል ውጥጥ ሓይልታት ከም ዝረአ ዝግለጽ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ምስ መጸ ዳርጋ ኩሎም ሓይልታት ናይቲ ሃገር ብምዕዳም ምስ ኤርትራ ውዕሊ ሰላም ብምፍርራምን ተስፋ ብዝህብ ከም ዝጀመሮን ኖቤል ክሳብ ምሽላም በቂዑ ከም ዝነበረ ዝተገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ፖለቲካዊ መድረኽ ኢትዮጵያ እናጸበበ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዳግማይ ተደፊዮም ካብ ማእኸል ክርሕቁ ዝተረኣዩ ኮይኖም ገለ እውን ክሳብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ምክያድም በፂሖም ዝርከቡ። ሕወሓት ካብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ጥቕሊሉ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ኣስፋሕፊሑ እዩ። ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከም መፍትሒ ዝተቐመጠ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ኣብታ ክልል ዝተፈላለዩ ሓይልታት ክፍጠር ዝገበረ ኮይኑ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ውድብ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ብተወሳኺ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተኣኻኸበ ዕጡቕ ሓይሊ ከም ዘለውን ይግለጽ። እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ብሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ይምራሕ እኳ እንተሎ ኣብ መንጎ እቲ ምምሕዳር ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ውድብ ሕወሓትን ዘሎ ፍልልይ ነቲ ክልል ብኣብዝሓ ኣብ ክልተ ፖለቲካዊ ማእኸለት ይርከብ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘሎ ኩነታት እውን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሓይልታት ፋኖን ኦላን ሙሉእ ምቁፅጻር ስለ ዘይብሉ ሃገራዊ ምርግጋእ ክመጽእ ኣይከኣለን ዘሎ። ተንታኒ ዊልያም ዴቪድሰን ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ብዙሓት ዕጡቓት ሓይልታት ተወጢራ ትርከብ ዝበለ ኮይኑ እዚ ድማ ንማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ኩለን ክልላት ሙሉእ ቁፅጽር ንኸይህልዎም ገይርዋ ኣሎ ክብል ንኣሶሽየትድ ፕረስ ገሊጹሎም። ናብ ጉዳይ ሱዳን ምስ ዝሰግር ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ናይዚ ብዙሕ ሓይልታት ዝኸፍአ ሳዕቤን እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ደማዊ ግጭት ውፅኢት ናይቲ 10 ዓመታት ዝጸንሐ ናይ ማእኸላይ ወሰናስን ሚዛኑ ዘይሓለወ ርክብ ምዃኑ ይገልጽ። ካርቱም ዝመደበሩ ማእኸላይ መንግስቲ ከም ዳርፉር ዝኣመሰሉ ርሑቕ ከባቢታት ተገሊልና ንጸጋታትና ተመዝሚዙን ዝብል ዝፈጠርዎ ስምዕታ ኣብ 2003 ናብ ብረታዊ ግጭት ከም ዘምርሐ ዝግለጽ። ስርዓት ዑመር አልበሽር ነቲ ሕቶታት ብዘተ ኣብ ክንዲ ዝፈትሕ ተቃወምቲ ንምጭፍላቕ ጃንጃዊ ሕጂ ዳዕመ ሰሪዕ ዝተባሃለ መለሻታት ኣዕጢቑ ምጥቃሙ ናይዚ ሕጂ ዘሎ ጸገም ታሪኻዊ መበገሲ ክኸውን ኪኢሉ እዩ። ሎም ስርዓት ዑመር አልበሽር ስልጣኑ ንምክልኻል ዘቆሞ ዳዕመል ሰሪዕ ምስቲ ስሩዕ ሰራዊት ተራጺሙ ድማ ንሱዳን ይበታትና ከም ዘሎ ይዝግለጽ። ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን እዚ ጉጅለ ሱዳን ንምብታን ዝሰርሕ ዘሎ ሽፍታ ይክብል እንከሎ ኣዛዚ ዳዕመል ሰሪዕ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ድማ ንሕና ንዴሞክራሲና ንቃለጽ ዘለና እቲ ሰራዊት ግን ንደገፍቲ ስርዓት በሽር ናብ ስልጣን ንምምላስ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ይዝብል። ናብ ጉዳይ ሶማል ምስ ዝሰግር ድማ ሶማልን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ፖለቲካዊ ሙስትያት ኮይኖም እቲ ሎሚ ኣብ ካርቱም ጁባን ኣዲስ ኣበባን ዝረአ ዘሎ ምስሓብ ሓይልታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ እንተደይቡ መወዳእትኡ ናበይ ከም ዘብጽሕ ዘርኢ ህያው ኣብነት እዩ። እታ ሃገር ኣብ 1991 ስርዓት ዝያድ ባረ ምስ ፈረሰ ዝወደቐትሉ ናይ 13 ዓመታት ደማዊ ቅልውላው ካብ ስእነት መራሕቲ ዘይኮነስ ካብ ሙሉእ ብሙሉእ ምፍራስ ትካላት ዝነቐለ ምዃኑ ይዝግለጽ። ማእኸላይ መንግስቲ ሶማል ምስ ፈረሰ እቲ ሃገራዊ ሰራዊት ናብ ዓሌቱ ዝወገነ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት ከም ዝተመቓቐለ ይፍለጥ። እዚ ድማ ነቲ ሃገር ዓብላሊ ሓይሊ ሓደ ሕጋዊ ሓይሊ ጥራይ ዝውንን መንግስቲ ከም እትስእን ገይርዋ እዩ። እዚ ተመሳሳሊ ሓደጋ እዚ ሎማ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ስሩዕ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ፌደራልን ክልላውያን ዕጡቓት ዝረአ ዘሎ ምስሓብ ነተን ሃገራት ናብቲ ንሶማል ዝበታትና ናይ ጎይቶት ኩናት ከይመርሓውን ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ። መንግስታውያን ትካላት ምስ ዝፈርሱ እቲ ዝፍጠር ሃጓፍ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘይኮነስ ብሓይሊ ዝምላእ ዝበሉ ተንተንቲ ኣብ ሶማል እቲ ናይ 30 ዓመት ቅልውላው ንኸም አልሸባብ ዝኣመሰሉ ሓይልታት ምቹእ ባይታ ፈጢሩሎም ክብል ይገልጹ። ናብ ጉዳይ ኤርትራ ምስ ዘምርሑ ድማ ኤርትራ ብኣንጻር እዚ ኣብ ጎረባብታ ዝረአ ዘሎ ምስሓብ ናይ ብዙሓት ዕጡቓት
ሓይልታት ዝሓሸ ዝተማእኸለ ሰራዊት እዩ ዘለዋ ዝበሉ ኮይኖም እዛ ሃገር ብዙሕ ውሽጣዊ ጸገማት እኳ እንተለዋ እቲ ዘለዋ ጽኑዕ ማእኸላይ ቁጽጽር ግን ኣብቲ ዞባዊ ፖለቲካዊ ስትራቴጂካዊ ተወሳኢት ኮይኖም ክትቅጽል ዕድል ከም ዝህባ ይገልጹ። ድሕሪ ኩናት ኢትዮጵያ ኤርትራ 1998 ክሳብ 2000 ብሰንኪ ዝሰዓበ ሃዋህው ኣይ ሰላማይ ኩናት ካብ ምፋር 2012 ኣትሒዙ ብብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ማንጁስ ዝምራሕ ካብ ምዱብ ሰራዊት ዝተፈለየ ህዝባዊ ሰራዊት ዝበሃል ቆይሙ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እውን ስምዕታ ኣሕዲሩ ነይሩ። ገለ ተንተንቱን እቲ ብስሪሒት ፎርቶ ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ምስኡ ኣተሓሒዞም ከም ዝገልጽ ወይ ዝሕበር እንተኾነ ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብ ትሕቲ ምዱብ ሰራዊት ከም ዝኣቱ ተገይሩን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምሰሓብ ድማ ካብ ጽልዋ ኤርትራ ናጻ ከም ዘይኮነ እውን ይዝግለጽ። እዚ ሎም ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝርአ ዘሎ ምሰሓብ ሓይልታት ምፍርራስ ትካላት እንተዘይተዓጊቱ ድማ እቲ ሰሞላውነት ሶማላይዜሽን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ምብትታን ሓደጋ ካብ ካርቱም ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ክዝርጋሕ ከም ዝኽእል እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ሙራት ፖለቲካ እዚ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ መጻወድያ ብኸመይ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ርእይቶታት እውን እናቕረቡ እዮም ዝርከቡ። ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣሌክስ ዲዋል ቀንዲ ብድሆ ናይዘን ሃገራት እቲ ፖለቲካዊ ዕዳጋ ዝበለ ኮይኑ ኣብዚ ዕዳጋ እዚ ሰላም ዝሸጥን ዝዕደግን ሸቐጥ ኮይና ኣሎ ክብል ይውስኽ። ሙራት ከም ዝትንትንዎ ሓንቲ ሃገር ሉዓላዊት እያ ክትበሃል ትኽእል ኩሉ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ሓደ ማእኸላይ ሕጋውን ትካል ምዝጥመር ጥራሕ ይብሉ። ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ መፍትሒ ጎድናውያን ዕጡቓት ሓይልታት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት ዝጽንበረሉ ወተሃደራዊ ውህደት ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ካብ ጽልዋ ውልቀ መራሕቲ ናጻ ምስ ዝኸውን እዩ። ብተወሳኺ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብዘተን ህዝባዊ ተሳትፎን ጥራሕ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ዝእምቱ እቶም ተንተንቲ ስልጣን ካብ ውልቀ ሰባት ናብ ዱልዱላት ዲሞክራሲ ትካላት ክሰጋገር ኣለዎ ይብሉ። እዚ ምዘይኸውን ግን ስምምዓት ሰላም ንግዚኡ ተኽሲ ንምቁራጽ ጥራሕ ዝጠቕሙ ጊዜያውያን እዮም ብምባል የጠንቅቑ። ብሓፈሻ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝዑደት ኩናት ክትወፅእ እንተኮይና ብረት ዘይኮነስ ሕጊ ዝነግሰሉ ስርዓት ክትሃንጽ ኣለዋ በሃልቲ እዮም። እቲ መሰረታዊ ብዙሕነት ሓይልታት ብትካላዊ መንገዲ እንተዘይተፈቲሑ እቲ ሓደጋ ቀጻሊ ስጋኣት ኮይኑ ክተርፍ እዩ ክብሉ እውን ይገልጹ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ምስ ንሰግር ናይቲ ብቦርድ ምርጫ ዝተኸልከለም ሕወሓት ላዕለዋይ ኣምባሳደር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ኣባላት ተጣበቕቲ ዲያስፖራን ኣብ ዝተገብረ ዝርርብ ዙም ሓበሬታ ከም ዝለሓቖ ተገሊጹሎም። እቲ ውድብ ኣህበገርን ኣብ ትኽልልን ክተሎ ዘሰሓቡ ሓድሽ ፖለቲካዊ ወታደራውን ስትራቴጂን ዝምልከት ብዙሕ ሓበሬታ ወፂሎም። እዚ ካብ ምንጭታት ዝተረኽበ ሓበሬታ ሕወሓት ምስ ፌደራል መንግስቲ ክለዓል ንዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ጎንፂ ንነብሱ የዳሉ ከም ዘሎ ዘመልክትን ዘይተጸበየ ኣሰላልፋታትን ዘቃልዐ እውን ነይሩ። ኣብቲ ዘተ ካብ ዝተለዓሉ ሕቶታት ሓደ ህልውና ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ኮይኑ ኣምባሳደር ኣዲስ ኣለም ኣብ ዘስምዖ መደረ ብሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ፈሪሱ በቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መሓውር መንግስቲ ሕወሓት ንምትካእ ትልሚ ከም ዘለዮም ገሊፆም። እዚ ስጉምቲ ናብ ተግባር እንተተተርጊሙ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንትግባርኡ ብከቢድ ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል እዮም ተዓዘብቲ ፖለቲካ ዝገልጹ ዘለዉ። ኪኖ ውሽጣዊ ፖለቲካ እቲ ሓበሬታ ነቲ ሓድሽ ዞባዊ ዲፕሎማስያውን ወታደራዊ ምሕዝነት ሕወሓት እውን ዘቃልዕ ነይሩ። ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ ዝምድና ከም ዝጀመረን ጸላእየ ዓርከይ ብዝብል መትከል ወደ ባሕሪ ኤርትራ ክጥቀምሉ ከም ዝተሰማምዑን እቲ መሪሕነት ኣብርዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ዘተ ተመሳሳሊ ፍቓድ ንወደብ ሱዳን ንምጥቃም ምቕረቡ እቲ ውድብ ካብ ቁጥጥር ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወጻኢ መስመር ሎጂስቲክ ንምቋም ይሓስብ ከም ዘሎ ዘርኢ ተባሂሉ ዘሎ። ኣቶ ኣዲስ ኣለም ምስ ዲያስፖራ ኣብ ዘካይድ ወዘተ ምስ መንግስቲ ፌደራል መሊሱ ጎንፂ እንተተላዒሉ ሰራዊት ፌደራል ናብ ሰሜን እንተምሪሑን ምስቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታት ብድሕሪት ንሓይልታት ፌደራል ንምውጋእ ብዝብል ሓሳብ ይወሃሃዱ ከም ዘለዉ እውን ኣፍሊጡ ይርከባሎም። ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም።